So alright guys, hello. Shoutout sa Tiklop Rudis, Dubai Rudis. Shoutout. Shoutout kay Kuya Jojo, Kuya Bong, Kuya Kaloy, Kuya Joel, at saka kay Ramin. Shoutout. Kay Jonathan, Kuya Dante, shoutout. So alright guys. Guys, Dubai Rudis. Malulupit mga babae. Basic lang nila 30. Nasa Dubai Rudis yung isang malupit. Yung naka-giant. Ano lang, nakijoin lang ako sa Tiklop. Sa ano, yung Rudis din. Tiklop Dubai Rudis. Jin. Ayan yung malakas Ayun yung pinakamalakas sa Tiklop guys. Oh. Grabe, pinakain ako, di ka ba nakakahiya ako. Mami pasit ka doon. Sila Brian. Kuya Rob, nakakahiya ako dun sa babae yung member. Shoutout kay Rob. Ano kayo para medyo maganda-ganda naman? Habang wala nagpe-peloton. Ayun o, grabe o. Grabe si ate. Masyado siyang harsh. Grabe guys, basic nila 31 basic.